बेटा तो मांडू खबर कौन भाई मोर कौन भाई मांडू अच्छे ना कौन ब्रेकअप हो गला आ तू साला 25 दिन लेखा गाधे से गंथर किए रहिबो तो संगे हम गाधेटी किसी कथा नहीं जे मो मुंह जण देखि मूर्छा पड़ेया पड़े तो ए टाणीबू ना नौंडे नेटा ना 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 आ टिके ने ना 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 अरे मो बापा कहिसंदी जे टाणे सिगरेट बिड़ी मल्ला बेले छाड़े ब्रह्मरड़ी सिगरेट फेट कथा मत करबो तमा अरे किछि होबनी काई झियो पिला बोले आउछु तू पुरुष पिलाटी हां अरे सिगरेट मारले शक्ति बढ़े उत्साह बढ़े उग्र सब बढ़े भीतरे को शक्ति अरे कम बुझी पारनु अरे शक्ति शक्ति जो शक्ति तो सेउळ माछ को सार करके बुलेइबो ता भाई सिगरेट काई दरकार ता भाई तो तेल दरकार चुप अरे सिगरेट कथा बोला ओडे तेल कथा ना 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 भाई ओरा भारी खराब कथा भार माने मु टाड़ी नहीं देह खराब हो जो मनुष्य अधा दिन मर जो ना मते जा लागुची तू आ पुरुष होई पारिबुनी जाइलु देह रे क्रीम मारी हाथ रे बेलून धरी तू ठिकणा खोजिबु खंडगिरी जाइलु ना 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 ओडा देह खराब हो मनुष्य अधा दिन मर जो अरे नौन टिके टाणे ना 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 आ ने टिके टाणे नहीं अरे ने पूरा ने भितरु ने पूरा अंत दाडी मर नै पूरा छाड़ तापरे हां हां एतले टिका रेडी ना आ आउडी हां हां भितरु ने छाड़ छाड़ अंत दाडी ने हां हां सकाल काठी गोटे ना झाड़ा क्लियर हेनी जाए पलि आस टॉयलेट मुख्य जिनसटा कड़ा गला खाई सारा पर काठी ना गोटे खाए कौन हजम हम कौन भूलीगली आज बा सोमवारटा अरे घर सकाल बाहर मैंने काठीटा लगे बाहर ना काठ न लगे बाटर एक्सीडेंट हो काठीटा लगे बाहर शुभ सोया पूर्व काठीटा लगादेवा ना लोक निदटा भल रहा सिगरेट सर जा मोर गोटे अधाटा रखी ये तो हाँ हाँ यहाँ लगेदे सकाल देखिए सिगरेट आने बुझे सांग बाड़ा तो कहूँ शुणुन कथा एसड़ा दुनियाटा पूरा स्वार्थपर जान समस्ते छाड़ी पलैबे सिगारेट बाड़ा जदि थर अभ्यास है आउ छाड़ बाड़ा मुझे दुईटा आकाश टाणु सिगारेट तते मो 14 कणा चढ़ी राण मत छाड़ के जीवन दीटा लगो ना 3टा लगो लगा जितना लगो तो लगा ये सिगरेट पर पैसा बहुत क्या बोलता है जाने धुआं रे दुनिया धुआं कहीं सोना मत बुलाऊ धुआं से सोना रमेश कणार 2टा चिया सोना मु अथरा किया ओह नो तू ठीक कहथुलो सुनो हां जीवन मद सुअरे गड़ी चल पहाच जाओ चढ़ी जीवन शला धुआं को भी टाणी चल नले शला मरिब प्रेम रे पड़ी प्रेम ओनली सिगरेट मद बुझुचु बाड़ा बुझु
ଏସା ଲୋକ ମିଛଟାରେ ଖାଲି ମଦ ସିଗାରେଟ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାନ୍ସରର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରେମ। କରେକ୍ଟ। ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ କର୍କଟ କରେ, ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ନର୍କଟ ବି କରେ। ନରକଟ ନୁହଁରେ ସାଙ୍ଗ, ସେଇଟା ମରକଟ ମରକଟ। ମର୍କଟ ଜୀବନଟା ଜେଠାଲାଲ, ପ୍ରେମ ହେଲା ବବିତା। କୋଉ ବବିତା କହିଲୁ? ଆୟର ବବିତା। ଅଧା ରହିଯାଏ ଏଠି ବାସର ରାତିର କବିତା। ତେଣୁକରି ନ ପ୍ରେମ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସିଗାରେଟ। ନା ସିଗାରେଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍। ଛାତି ଭିତରଟା ବୋଧେ କଳା ପଙ୍କ ପୋଖରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟାଣିଲେ ମରିଯିବେ। ଆଉ ତୁ ସିଗାରେଟ ଛାଡ଼, ଆଉ ନାହିଁ। ତୁ ମନେ ମନେ ସଲମାନ ଖାନ ଆଉ ନାଇଁ ରେ, ଚଢ଼ି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ପଳେଇଲୁନି ସାଙ୍ଗ ନେ ସିଗାରେଟ। ନା ନା ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରିଥିଲେ ଭାଇ, ଆଉ ସିଗାରେଟ କଥା କହନା। ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। କାଲି ରାତିରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସତରେ? କାମ ପ୍ରେସର କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଛୁ? ସବୁ ସମ୍ଭବ, ନିଜେ ଖାଲି ଟିକେ ଆତ୍ମସଂଯତ ହେଇ ମନୋବଳ କଠୋର କରି ରହିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ହଁ ତମାନେ ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅରେ, ସୁଧୁରିଯିବ। ମୋ କଥା ମାନେ ସିଗାରେଟ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼, ନହେଲେ ସେଟା ସିଏ ଯେମିତି ପାଉଁଶ ହେଇକି ପୋଡ଼ୁଛି, ପୁରା କଲିଜା ପୋଡ଼ିଯିବରେ କିଛି ରହିବନି। ନା ତୁ ଠିକ କହି ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ। ଦେଖ ଏଇନା ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଟାଣୁଛୁ, ମୁଁ ପୁଣି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିଛି ନା ନିଜକୁ। ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଯେତେ ଚାଲିଲେ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା କଥା ନୁହଁ। ଏ ରହ ବେ, ମୋ ବାଳ କମିଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଟାଣେ। କମିଟମେଣ୍ଟ କଲି ବୋଲି କ'ଣ ଟାଣିବୁନି ନା କ'ଣ? ରହ ଟିକେ। ଏ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ ବେ? ରାତି 1 ହେଲାଣି, ଶୁଣୁନୁ। ରହ ରେ, ମୁଣ୍ଡ ଟିଣା ହେଲାଣି, ସିଗାରେଟ କରୁଛୁ। ତୁ ବା ସିଗାରେଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। କିଛି କହନା ବେ, ମୁଣ୍ଡ ଟିଣା ହଉ ହେଲାଣି। ଟାଣ। ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ପୁଣି? ଆରେ ସିଗାରେଟ ଲଗେଇ ବଡ଼ 25ଟା ପାଉନି। ତୋର ସବୁ କାମ ସବୁ ଅଧା କରିବା କାମ ସବୁ।